akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi nya gazere onye kwu gazere onye nta nnọọ n'akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ ụbọchị taa bụ Fraịde ma bụrụkwazị abalị 21 nke ọnwa Juun afọ 2024 isiokwu anyị ji wee bịa. Gọvanọ Soludo eguzobego otu kansụl ọchịchị nke Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. Gọọmenti steeti abụ Anambra eguzobego otu ọgbakọ ikpe ga-eneba anya na ya bụ ụlọ dara ada na ụlọ akwụkwọ DMGX nke dị na Odigbo Ọnịcha. Gọọmenti etiti bụ ndị kwunworo ịdị chukwu nke ha dị n'igbochi ya bụ oke mmetọ nakwazi ntụfu bụ nke a na-atụfu ana. Opekata mpe mmadụ 34 bụ ndị nwere anya pee na mba India ka ha nwụchara mmanya na-egbu egbu tupu akụkọ ụwa n'uju na-ekwuzi anyị ji bịa. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịago n'ime steeti maka ịghọta mgbanwechara atọ ime ka akụnụba Anambra steeti bụrụ kpoyi na ịkwalite njirimara ndị Igbo nwere ka o wenye aka n'ọrụ a na-alụ. Ọka akọ bụ mụ Onyekachukwu Ugochukwu na-ekwenụ akụkọ ụwa n'uju. Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo eguzobego otu kansụl ọchịchị nke Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu. Ndị nke so na ya bụ otu kansụl gụnyere Ọkammụta Chidi Odinkalụ onye nke ji ọnọdụ ọkwa Pro Chancellor ma bụrụkwazị onye isi oche nke ya bụ otu, Ambassador Bianca Odumegwu Ojukwu, Chief Christopher Ndubuisi, Igwe Ọranụ Chris Chidume nakwazi AIG Chris Ezike onye nke nagoro ezumike nka. Ndị bụ ndị nnọchiteanya Senate nyere ya bụ otu kansụl gụnyere Ọkammụta Keke Nwaọzọ, Ọkammụta Angela Nwammụọ, Ọkammụta CC Chukwueloka, Ọkammụta Obi Emeka nakwazi Ọkammụta Anselm Nweke. Ebe ndị nnọchiteanya nke ya bụ ọgbakọ otu kansụl gụnyere Ọkammụta MN Chendo na Oriakụ Yukeria Abafọ. Ma onye nta akụkọ anyị bụ Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ ndị ọzọ. Dịka ọ na-eguzobe ya bụ otu, Gọvanọ Soludo kwuru na ile anya n'etu agụmakwụkwọ mahadum si wee gbatakwuru na Naịjirịa ugbu a nakwa mbawanye nke ọnọdụ nka na ụzụ n'oge a nọ n'ime ya ugbu a, ọ gwara ha ka ha gbaa mbọ wụnyite agụmakwụkwọ nke kwesịrị ekwesị. Dịka ọ na-ekwu na ọ na-anụ ya ọkụ n'obi gbasara agụmakwụkwọ mahadum, Gọvanọ Soludo kwuru na o nwere olileanya na mahadum a ga-abụrụ nke a ga-emechi were na-ama atụ na Naịjirịa niile. Na mbụ dịka ọ na-ahafenye ha n'aka gọvanọ, kọmishọna ahụ maka agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude kwuru na Gọvanọ Soludo bụ onye dị uchu n'ebe gbasara agụmakwụkwọ n'ihi na ọ na-ewube ihe ndị ga-akwalite ya bụ ngalaba. Ọkammụta Odinkalụ kwuru na aha ya bụ ụlọ akwụkwọ bụ nke a na-elegara anya na ọ ga-akwalite iwulite akụnụba, umeala, nkụzi, ezi ndu nakwa ihe ndị ọzọ. O kwere nkwa n'aha ndị ahụ ewubere na ha ga-agba mbọ hụ na edozigharịrị ebe ahụ ka ọ bụrụ nke na-ekpo akwụkwọ ndụ ma tinyekwe ịrụsi ọrụ ike na ịgba mbọ dịka ihe ha ga-eji wee na-anya isi. Onye odeakwụkwọ steeti a Ọkammụta Solochukwu Lobelu, onye Chief of Staff nke Gọvanọ Maazị Ernest Ezeajuri, Kọmishọna agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude, Kọmishọna nke Special Duties Barrister Beverly Nkemdi Ikpeazụ nakwa ndị ọzọ bụ ndị nọ na ya bụ mmemme. Gọọmenti steeti a amalitego ọrụ ịkụchasị mpaghara dịgasị iche iche ebe adịghị mma bụ nke ndị mmadụ bi na mpaghara okporo ụzọ Niger bụ nke dị na Ọnịcha. Onye Managing Director nke otu ọrụ Operation Clean and Healthy Anambra Ọcha Brigade, Comrade Celestina Nere, bụ onye nke kwupụtara nke a na-akọwa na ya bụ ọrụ nkutu ihe ndị a bụ nke na-aga n'ihu na Ọnịcha ka e nyechere ndị ahụ ozi maka ibuchasị ya bụ ihe ndị nke e nyere ha. Chibụzọ Obidike bụ onye nke ga-ewetara anyị akụkọ etu o si wee na-aga. Ya bụ njikọ ọrụ Ọcha Brigade nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ merubere ya bụ njem dịka ha kwuru na ụmụ obere ụlọ ahịa ahụ bụ nke na-eweta enweghị ezi nchekwa na gburugburu ahụ. Dịka Comrade Anere si kọwaa, ihe mere gọọmenti steeti a ji wee tinye iwu ka ebupụsịa ụlọ ahịa ahụ buje ha ebe ọzọ bụ iji mee ka e nwee ezigbo gburugburu mara mma ma kwụsị ịdị na-alụ ihe arụmarụ aghara aghara. O kwuru na e nwere ihe karịrị narị ụlọ dị iche iche arụrụ nke gọọmenti akwadoghị ma bụkwara nke enweghị ezi ahụike na ya. Comrade Anere kwuru na ihe ndị a bụ nke na-eweta enweghị ezi nchekwa n'ebe ahụ na ọ bụ ya kpatara e ga-eji wepụsịa ha.
Maazị Francis Ezenwa abụrụgo onye nke eguzobere site n'aka gọọmenti nke steeti a na anya bụ otu ọgbakọ ikpe mmadụ 8 nọ n'isi ya bụ ndị nke ga-eme nyocha n'ike butere ụlọ bụ nke dara na Odigbo ahịa Ọchanja yanakwazi ụlọ a na-ewu ewu bụ nke dara n'ụlọ akwụkwọ Dennis Memorial Grammar School DMGX nke dịkwazị na Ọnịcha dịka akwụkwọ ozi binyere aka site n'aka nnukwute onyeisi ndị ọrụ nyegara gọvanọ Chukwuma Soludo bụ Maazị Ernest Ezeajoisi wee kwuo na ya bụ ọgbakọ ndị nyocha onye ga-anọ n'isi ya bụkwazi onyeisi oche otu kansụl na-akwụ maka iwu na-ejikwa ndị ọrụ injinia n'ala Naịjirịa bụ injinia Sir Victor Meju. Ndị ọzọ nọkwazi na ya bụ otu gụnyere onyeisi oche na ngalaba steeti anyere otu Nigerian Institute of Architects NIA bụ Architect Ikenna Ebo, onyeisi oche nke otu ọrụ Nigerian Institute of Town Planners NITP na Anambra State bụ Maazị Ben Nwofọ, nakwazi onyeisi oche nyegara otu Nigerian Institute of Quantity Surveyors na Anambra State bụ Maazị Gabriel Okeke, tinyekwara onyeisi oche nke otu Nigerian Institute of Builders NIOB na Anambra State bụ Maazị Kingsley Nweke. Ndị ọzọ gụnyekwaziri onye nke ji ọnọdụ ọkwa onyeisi oche otu Institute of Structural Engineers na Anambra State bụ Ọkammụta Ezeagụ Akaolisa, onye Managing Director ma bụkwazị nnukwute onyeisi ụlọ ọrụ Anambra State Material Testing Laboratory bụ Injinia Ebosie Ezeoke, tinyekwara onye odeakwụkwọ kpọtụrụ ọkpụ nke ụlọ ọrụ mesịrị na-akwụ maka ewumewu ụlọ na Anambra State, onye nke bụ onye odeakwụkwọ nke ya bụ otu ọrụ kọmitii. Dịka akwụkwọ ozi akwụsị wee kwu na ya bụ otu ọrụ kọmitii bụ ndị nke ga-eme nyocha n'ime ihe butere ụlọ a na-alụ dara ada kachasị ụlọ ahịa dị iche iche na Odigbo Ọchanja, tinyekwara ụlọ Centenary bụ nke a na-ewu na Dennis Memorial Grammar School DMGX nke dị n'Ọnịcha, yanakwazi nchọcha ndị ọzọ bụ nke ha ga-eme ma bụkwazị ihe ga-adị n'ime ya bụ ụzọ a ga-esi wee gbochi ya bụ ihe ka ọzọ ghara imezi, yanakwazi iwu bụ nke a ga-eji wee kwalite nchekwa na ụlọ ndị nke a na-alụ n'ime steeti ya bụ Anambra. A tụrụ anya na ha ga-ejiri gboo chọpụta ihe butere ya bụ nsogbu ụlọ ọdịda nakwazi usoro a ga-esi wee hazie ya na achọmmma yanakwazi ndị ọzọ bụ nke a ga-eji wee na-ewuzi ụlọ ka o wee nye ihe a chọrọ site n'aka otu bụ nke ya bụ nke ọrụ ahụ dị n'aka otu ọrụ ejensi nke gọọmenti ndị nke ka na-enyochakwazi hụ na usoro esi wee na-alụ ụlọ bụ nke a na-amanye n'akụkụ nke ya ka a ga-agakwazi n'ihu wee nyochaa ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ nke metara ma ndị ya bụ ọdachi dabidoro ezinụlọ ka anya nakwazi ime obodo dịgasị iche iche nke gụnyere ndị nke nwụrụ ọnwụ tụfuru ndụ ha, ndị nke gbapụrụ ọsọ ndụ nakwazi ihe n'ọzọ dị iche iche, wepụtazie usoro a ga-esi wee kwụọ ndị a ụgwọ ma tie ha aka n'obi maka ya bụ ọdachi ndị nke merenụ. Ndị otu ọrụ Special Marshals n'Ọka na anaka otu na-akwụ maka njem awere nke okporo ụzọ FRSC na ngalaba steeti a bụ ndị nke ọrụ n'ihu wee kụziere ndị nke na-anya ụgbọala Star Sunny Motors nakwazi ndị na-anya ihe ọnya n'okporo ụzọ mkpa ọ dị irube isi na ya bụ akara njirimara na ndị ụzọ bụ nke okporo ụzọ dịka nke na-enye aka wee na-akwado nchekwa n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ agba nkụzi ha bụ nke e nyere ha n'ọdụ ụgbọala Star Sunny bụ nke dịkwazị na Roma Junction Ọka. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelim gara n'ebe ahụ wee wetara anyị akụkọ. Mgbe ọ na-agwa ya bụ ndị na-anya ụgbọala okwu nakwazi ndị ọzọ na-anyakwazi ụgbọala bicha n'Ọka sonyere na ya bụ ihe mmụta, Maazị Egbuniwe mere ka ha mata na ihe ejikọba ya bụ ihe bụ iji mee ka ha mata mkpa ọ dị ka ha na-erubere iwu niile etinyere maka okporo ụzọ isi, ya nakwazi ghara ị na-enupụ isi ka a gharazi ị na-enwe ihe mberede nke okporo ụzọ, ma hụkwa na ya bụ okporo ụzọ bụ nke onye ọbụla ga na-aga na ya na-enweghị mmapụ obi ọbụla. Ọ gara n'ihu wee gwa ha na inwe ezi akparamagwa mgbe ha na-anya ụgbọala n'ụzọ ga-eme ka njem ọbụla ha na-aga bụrụ nke ga-atọ ha ụtọ ma bụrụkwazie nke ha ga-eje n'udo ma lọtakwa n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. N'okwu nke ya, onye bụbu onye isi ngalaba nta akụkọ n'ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service bụ Maazị Geb Okpalaeze kụziri ndị a na-anya ụgbọala ụzọ ha ga-esi
mara iwu niile na-achị okporo ụzọ ya nakwazi otu ha ga-esi na-etinye ya n'ọrụ ka ha wee nwee ike zere ihe mberede nke okporo ụzọ. Ọ nọkwazi na ya nye ndị ụgbọala ndị zatara ajụjụ ajụgasịrị ha gbasara otu ha ga-esi na-achọpụta iwu ndị na-achị okporo ụzọ ya nakwazi ihe ha pụtara ego na ya bụ mmemme. N'aka nke ya, ofu onye n'ime ha bụ Maazị Ikem Asika kọwakwazịrị ndị a na-anya ụgbọala ka ha gbaa mbọ tinye ihe niile a kụziri ha n'ọrụ ma rube isi na iwu niile gọọmenti tinyere na-achị okporo ụzọ ma mee ka ha mata na onye ọbụla dara ya bụ iwu nwekwara ntaramahụhụ ọ ga-anata maka ya. N'ozi ekele ya, onye isi ya bụ ụlọ ọrụ nke Star Sunny dị n'Awka bụ Maazị Gideon Ogwuike, onye kọwara ya bụ ihe Special Marshal chịkọbara dịka nke ha siri na ya mụta nnukwu ihe ma ghọtakwa ihe ndị ha na-aghọtabụghị gbasara iwu na-achị okporo ụzọ, kelere ha maka ịchịkọba ya bụ ihe ma mee ka a mara na ha ghọtago ọtụtụ ihe ha na-amabụghị gbasara okporo ụzọ ma kwe ha nkwa na ha ga-eti ihe niile ha mụtara na ya n'ọrụ. Emechakwara hụ ụfọdụ n'ime ndị a bụ ndị Special Marshal ma onye isi ngalaba mgbasa ozi na ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service bụ Odoziakụ Judy Jeff Nwabụeze ebe ha nọ n'okporo ụzọ nke sitere Aroma gabakwazịa Ọnịcha na-ahazi otu moto ga-esi na-aga ka a ghara inwe mkpọchi ụzọ ọbụla. Site n'Awka, abụ m Chukwuemeka Maọdịlem. Ndị nke na-anya ọgbatumtum nwere ụkwụ atọ na Awka bụzi ndị nke nyere nkụzi na usoro nakwazi ụzọ na-akwado nchekwa nke okporo ụzọ gbaka ka agba mbọ gbochie ya bụ akparamagwa agbasaghị mbụ nke ha na-egosipụta n'okporo ụzọ ọkachasị na mpaghara dịgasị iche iche ebe ha na-agbagasị n'Awka. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Okoye bụ onye nke ga-ewetara anyị akụkọ etu ya bụ nkụzi nyere ha si wee gaa. Mgbe ọ na-agwa ndị ahụ na-anya ekeke okwu ka onye Divisional Police Officer nke B Division Awka bụ Maazị Emeka Obi mere ka amata ya bụ nkụzi nke ha na-enye ndị ahụ na-anya keke na ezi ahụ si Aroma gaba Ifite nakwa nke si Aroma gaba Ekwueme Square bụ iji hụ na ha kwụsịrị ajọ akparamagwa nke ha na-akpa ebe ọ kachasị na iburu mmadụ na ịkwụchikwa mmadụ aghara n'okporo ụzọ. O mere ka amata na ọ bụrụ na ha mesie ya bụ ihe nkụzi na onye keke ọbụla nke ha jidere ka ọ na-eburu mmadụ maọbụ na-akwụchikwa mmadụ aghara n'okporo ụzọ bụ onye ha ga-anwụchikọ ma kpee ya ikpe otu o kwesịrị. N'aka nke ya ka Maazị Osita Obi mere ka amata na ya bụ ihe nkụzi bụ nke dị oke mkpa iji hụ na ndị ahụ na-akwọ ụgbọ keke bụ ndị anaghị emezi ka ụgbọala kpokojuo ebe na ebe ọbụla n'akụkụ ya bụ ebe nwa bekee kpọrọ 3-arm zone Awka nke o kwuru na ọ dịghị mma ma ọlị. Ọ gara n'ihu kwue na ekwesịrị ka ebe ahụ bụrụ ebe a na-akpachapụrụ anya maka ụdị ụlọ ọrụ dịgasị iche iche dị n'akụkụ ebe ahụ ma gwazie ndị keke ka ha na-eje na-eburu mmadụ maọbụ na-akwụsịkwa mmadụ na ya bụ ọnọdụ ụlọ ụgbọala nke ewepụtara ha n'okwu ha dị iche iche. Ka otu onye na-akwọ ụgbọ keke bụ Maazị Ifeanyị Uju kenere ndị uwe ojii nakwa ndị ọzọ maka inye ya bụ ọzụzụ ma rịọzie ka e nwee ndị uwe ojii ga na-ahụ na ebe ahụ dị iche iche ndị otu ha na-akpa mkpamkpa ahụ ka ha nwee kwụsị ya bụ ajọ agwa. Ebe Maazị Chukwudi Oyokamodozie onye si Ifite Awka gwaziri ndị keke ka ha zere ajọ agwa ndị ahụ na-ebutere ha ajọ aha ma gwazie ha ka ha kwụsị iji na-eburu ndị na-eme njem ma na-akwụsịkwa ndị na-eme njem n'okporo ụzọ na ebe iwu akwadoghị. Site n'Awka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Onwosu n'ụlọ akwụkwọ Lorito Special Science School Adazinukwu bụ onye nke tụrụ nnukwute ugo na-agba nke 14 ya bụ ọgbakọ ihe mmemme ajụaza na agụmagụ sayensị nke Prince Emeka Ayabazu chịkọbara ebe nwata akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ Mata Amabilis Ụmụoji bụ onye nke gbara onye nke mbụ na ihe ngosipụta bụ nke egosipụtara ya bụ ọgbakọ ihe mmemme. Queen Anịgbọgwụ onye nta aka anyị kọwara na Nwaada Nwosu bụ onye nke ji akatamkpa ego ruru N$35,000 na ọtụtụ akwụkwọ agụmagụ dị iche iche bụ nke a tinyere ya wee na ebe nwata akwụkwọ bụ onye nke si na Mata Amabilis Ụmụoji bụ onye nke ji N$45,000 na imepụta ya bụ igwe ọlụ nke ụlọ ọgwụ bụ nke o mepụtara. Ọ ga-esi ebe a wetara gị akụkọ ihe ndị nke o wetara. Ya bụ asọmpi nakwa inye nzere maka ime nke ọma na agụmakwụkwọ bụ amụma nke
sitere na Prince Emeka Ayabazu Foundation na njikọta aka Post Primary School Service Commission PPSSC bụ nke were ọnọdụ na Utility Hall nke Anambra State Universal Basic Education Board ASUBEB bụkwa nke kpọkọtara ndị ụmụ akwụkwọ, ndị nkụzi nakwa ndị otu ya bụ foundation. A nọrọ na ya na ụmụ akwụkwọ wepụtagasịa ihe nka na ụzụ ha mepụtara ka ọ na-agwa ndị ahụ okwu. Onye chief host bụ Prince Emeka Ayabazu kwuru na isiokwu ya bụ mmemme bụ iwere igwe nka na ụzụ wee na-etinye na ọrụ a na-arụ kwa ụbọchị. Chief Ayabazu, onye ọ bụ Elder Roland Akujeze nọchitere anya ya, kwuru na ya bụ Prince Emeka Ayabazu Foundation bụ nke na-etinye uchu ịhụ na akwalitere ụmụaka ị na-emepụta ihe nka na ụzụ. Onye nke na-anabata ha bụ chairman PPSSC ọkammụta Nkechi Ikediugwu kọwara na site na ya bụ foundation enweela ụmụaka ndị na-eme ọfụma na agụmakwụkwọ ha ma tokwa Gọvanọ Soludo maka ịkwalite mmụta nka na ụzụ na steeti a. Onye direktọ nke sayensị nakwa teknọlọji department nke PPSSC Oriakụ Ikeria Ikegwuonwu kwuru na etu esi eme ya bụ asọmpi bụ nke na-agbanite kwa afọ. Onye isi oche ya bụ mmemme Chief Chidi Abafọ kwuru na onye ahụ chọpụtara ya bụ foundation bụ Chief Ayabazu bụ onye na-azụ ahịa mana o nwere mmasị n'ebe ụmụaka nọ nakwa ịmụta ihe igwe ọgbara ọhụrụ. Onye ahụ tụrụ ugo na ya bụ mmemme bụ Nwada Nwosu ka ọ na-ekwu okwu kwuru ịdị uchu nakwa ịrụsi ọrụ ike dịka ihe nyere ya aka o ji nweta mmeri ma kene ndị ahụ chịkọbara ya bụ mmemme maka inye ya bụ ohere inye nzere ịwa achịcha nakwa ihe ngosi dị iche iche tinyekwere egwu ọdịnala agbara bụ ihe ndị pụtara ihe na ya bụ mmemme. Ntụfu ana bụ ọkpụrụkpụ ịchaka mgba bụ nke chere mba ụwa aka ma bụrụkwazị nke na-eti ọkpọ wee na-ese aka megide ihe nke ana na-emepụta ịkọpụta erimeri dị iche iche, inwe mmiri a ga-anwụ anwụ, udo nakwazi nchekwa ya na ihe ndị nke na-eme ka ndị mmadụ dị ndụ n'elu ụwa. Nke a bụkwa na ihe nke a na-enwecha aka mgba n'ime ya site n'aka ndị nke na-akọ ọrụ ugbo nakwazi ndị ọzọ dị iche iche na ana imepụta ihe oriri bụ nke ha chọrọ ya nakwazi ndị ọzọ dị iche iche a na-akọ akọ. Nke a bụ ka ndị nke kwuchere okwu na otu ọgbakọ mmemme bụ nke achịkọbara eji wee mee ncheta gburugburu na mba ụwa nke achịkọbara site n'aka otu UN Information Center na Greenhouse Africa ya nakwazi otu na-akwụ maka iweta ike site na ọtụtụ dị iche iche edesara na gburugburu chịkọtara ya bụ alụ ọnụ na Abuja wee wepụtazie ụsa a ga-eji wee na-enyocha ma na-egbochi inwe ụgani na enu ụwa ọkachasị n'ebe ọ mechara ọrụ mmadụ ga-alụ ka ihe ndị a wee nyere aka na-aga n'ihu. Onye nta aka anyị bụ Ekwi Ajide ga-ewetara gị akụkọ na ụsa bụ nke ha wepụtara n'ọgbakọ mmemme achịkọbara. Ọgbakọ ahụ nke ndị ọnụ na-eru n'okwu sitere na UN na ndị ọrụ ngo na-ahụ maka agbata bụ nnọọ ohere iji tụlee ma wepụta atụmatụ ga-eweta ụsa ma ọ bụrụ na Naịjirịa ga-enweta nzube ha gbasara agbata n'afọ 2030. Ka ọ na-agwa ndị nzukọ ahụ okwu ka minista steeti nke agbata Dọkịta Isaac Salako siri na ọkọchị nwere mmetụta ụgha nye ihe dịka ndị Naịjirịa dị nde 40 nke butere mmefu ihe mkpori ndụ na ụbịam. Otumadị n'ebe ndị bi n'akụkụ Lake Chad nọ dịka minista ahụ bụ Alhaji Abdullahi Usman nọchitere anya ya siri kwuo, Naịjirịa ewepụtala ọtụtụ atụmatụ iji kwụsịnata mmetụta ọkọchị n'ebe ndị obodo nọ ma o zughịzi ịkwụsịnata mmebi ala ebe ọ dị mkpa imegharị ma napụta ihe fulahụrụ na mbụ. Ọtụtụ ndị ọzọ kwuru okwu nke gụnyere onye isi oche Green Hub Africa ọkammụta Obas Eboho, onye dairektọ nke obodo IFAD Dede Ekwe, onye nnọchite nke obodo FAO Dominic Coffey na onye isi ọchịchị Alliance ọkammụta Magnus Onoha na ọtụtụ ndị ọzọga kpọrọ okwu ka ewepụta mmepe atụmatụ ga-enye aka ibenata ihe na-eweta njọ bụ climate change na-ebute ya ka e wee zọpụta agbata site na Abuja
Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Akụkọ anyị na mba ofesi na-ekwu na opekata mpe mmadụ 34 nwụnyụrụ anya pee ka ha nwụchara nyapụ mmanya na-egbu egbu nke a kpọrọ bootleg na mpaghara South nke mba India dịka ndị isi Tamil Nadu wee weta nyabụ akụkọ. Nyabụ ihe mberede bụ nke mere ekwuru na o mere na mpaghara Kalakuruchi ma bụrụkwazị ebe ndị nke nwụrụ nyabụ mmanya danyere n'ahụ ọnwụnwụ ka ha nwụchara nyabụ mmanya n'abalị ụbọchị Tuzdee. Opekata mpe mmadụ 80 bụ ndị nke a na-enye ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ ka ọ dị ugbu a dịka anya bụ ihe a nwụrụ gafeziri oke wee na-egbuzi ka egbu, nke bụ na ọ na-emezi ọtụtụ ndị mmadụ ịya ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ, nke a na-akọwa na ọnụọgwụ ndị nke nwụrụ anwụ ga-agbagokwa ma ọ bụ na akpachapụghị anya. Mmadụ abụọ bụ ndị nke akpagoro aka nwụchikọ pee dịka ndị nke kụrụ afọ na n'ime nyocha bụ nke kwesịrị na a ga-eme megide ndị nke na-ebubata nyabụ ọgwụ ike na-ekwesị ndị nke eji wee na-emepụta nyabụ mmanụ. Onye ọrụ uwe ojii bụ onye nke achụgoro achụ tinyekwara mmadụ 10 ndị ọzọ bụ ndị nke ọ bụ ọrụ ka igbochi ọtụtụ ihe nke a na-etinye na mmanya anaghịzi adịchata mma ka ha ndị mmadụ gharazi ịdị na-etinye ya dịka esi wee bụrụ maka mgbachọbụ nke ha gbachọrọ ya bụ ọrụ ka esi wee chukwodo ha n'akụkụ. Mmadụ 12 ndị ọzọ bụ ndị nke kwuru na ha na-aṅụ kwa afọ ọbụla na mba India ma ọ bụ na ha nwụcha anya bụ mmanya na-egbu egbu nke a kpọrọ bootleg ka o si na wee dị. Ndị nke na-emepụta anya bụ mmanya bụ ndị nke kwuru na ha na-etinye mgbụ kemikal a kpọrọ methanol nke na-enyere aka na-eme ka ike nya bụ mmanya nwere wee na-abawanye, bụ nke eji ibenata oke oyi wee mara ma bụrụkwazị nke na-agazi n'ihu wee na-akpata oke ọnwụ n'ebe ndị nke na-aṅụ ya nọ. Ihe ndị a akpachapụghị anya bụ nke ekwuru na o nwere ike mkpata ikpu isi, mmebi na umeju mmadụ ya nakwazi ọnwụ ma bụrụkwazị nke ndị eboro ya bụ ebubo na-alụta ihe ndị a na-elesi ndị mmadụ ọkachasị na mgbụ paket bụ nke a na-etinyere ndị nke na-agagharị na mba ahụ wee na-elesi ndị mmadụ ahịa site na mbugharị. Ugbu a akụkọ anyị abanye n'egwuregwu. Otu NFF na-apụ maka asọmpi egwuregwu ala Naịjirịa bụ ndị nke kọwara ya dịka obodo asịkpọ nwa ya bụ ozi a na-ebugharị ugbu a na ya bụ otu kansụl na-akụ maka egwuregwu bụ onye nke ndị nke machiri onye nke na-agbara otu egwu bọọlụ Super Eagles iru bụ Victor Osimhen maka ya bụ okwu bụ nke o gosipụtara n'igwe nzikọrịta ozi ọtụtụ ụbọchị one ma one. Ya bụ otu na-akụ maka otu egwu bọọlụ nke ala anyị bụ ndị nke gara n'ihu wee wepụta edemede bụ nke ha ji wee gọrọ isi onwe ha na ya bụ ihe ndị nke kwuru na ha mere. Onye odeakwụkwọ nke ya bụ otu NFF Dr. Mohammed Sanusi bụ onye nke gosipụtara ya dịka ịtụnanya o nwere etu a ga-esi wee na-ebugharị ozi dị aṅaa maka ya bụ otu NFF na-enwebeghị etu o si wee macha ya bụ ụkwa nke a na-ekwuzi ekwu ịgba agba dịka esi wee kọwaa na otu NFF enwebeghị ihe ọ bụla o kwuru maọbụ mee maka ya bụ ihe onye nke na-agba iru Victor Osimhen kwuru na igwe nzikọrịta ozi ya ọtụtụ ụbọchị one ma one maka na ọ dị ugbu a ebe ebumnobi nakwazi mkpa ha dị bụ nke gbabere maka ya bụ asọmpi ntozu oke iko AFCON nke afọ 2025 ya nakwazi asọmpi ntozu oke isii fọdụrụ afọ na ya bụ asọmpi ntozu oke nke iko mba ụwa 2026 bụ nke FIFA na-achịkọba n'ụzọ pụrụ iche. N'iwetazi akụkọ ụwa tata n'isi njedebe, cheta na ị ga-esonyere ụlọ mgbasa ozi ABS TV ma pịa akara sonye n'ihe mmemme na akụkọ ndị nke anyị na-ewetara gị. Ebe mbụ ị ga-aga bụ na Facebook ma ọ bụ na ịpịa Anambra Broadcasting Service. Ị ga-enwetakwazi anyị na YouTube ma ọ bụ na ịpịa ABS Television Ọka, n'igwe nzikọrịta ozi X na Instagram. Ị ga-enweta anyị ma ịpịa ABS Radio TV ya nakwazi na ọba ozi anyị bụ www.absradiotv.com. Ugbu a bụzi isiokwu n'aka anyị kọrọ gị. Gọvanọ Soludo eguzobego otu kansụl ọchịchị nke Mahadum Chukwuemeka Odimegwu. Gọọmenti steeti abụ Anambra eguzobego otu ọgbakọ ikpe ga-eneba anya na ya bụ ụlọ ọdịda bụ nke dara na DMGX nke dị n'Ọdigbo. Gọọmenti etiti ekwumogide chukwu nke ha dị ibenata oke mmebi ala nakwazi ntụfu. Opekata mpe mmadụ 34 bụ ndị nke nwụrụ anya pee na mba India ka ha nwụchara mmanya na-egbu nnukwute ogbugbu. Na nchịkọta, cheta na gọvanọ Chukwuma Soludo abịago n'ime steeti maka iweta mgbe nwechara atọ ime ka akụnụba Anambra steeti kwudosie ike
nakwazi ịkwado njirimara ndị Igbo nwere ka o wenye aka n'ọlụ a na-alụ. Ebe a ka akụkọ ụwa anyị kụrụ ọnụ. Abụ m Onyekachukwu Ugochukwu wee na-asịzi gị deji daalụ maka isonyere anyị ka emesịanụ.